बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मुसलमानों और मरज़इयों के दरमियान बरतानिया में एक मुनाजरा मुनक्कद हुआ, एक तारीख़ी मुनाजरा मुनक्कद हुआ। मुसलमानों की तरफ से मारूफ़ मुस्लिम स्कॉलर जनाब अदनान रशीद साहब और उनके साथ थे मोहम्मद इम्तियाज़ साहब। तो मरज़इयों के साथ ये एक ज़बरदस्त किस्म की डिबेट हुई। कई इसके मुख्तलिफ़ पार्ट हैं। इसके पहले पार्ट पे हम गुफ्तगू करते हैं। तो यकीन जाने इस मुनाजरे ने तहरीक ख़त्म नबूवत के जो बानियान थे उनकी याद जो है वो ताज़ा करवा दी है। मुझे वो मुनाजरा याद आ गया जो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह से लुधियाना में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का मुनाजरा हुआ। और मुझे 1891 में दिल्ली में होने वाला वो मुनाजरा जो मौलाना मोहम्मद बशीर सैसवानी रहमतुल्लाह अलैह और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के मबैन हुआ, मुझे वो मुनाजरा याद आ गया। और मुझे वो मुनाजरा जो है वो याद आ गया जो लाहौर में मौलाना अब्दुल हकीम कल्लानौरी सियालकोटी उनके साथ जो है वो मुनाजरा मुनक्कद हुआ था। मुझे वो मुनाजरे याद आ गए कि किस तरह उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को चारों शाने चित किया। और बिल्कुल उसी तरह जनाब अदनान रशीद साहब ने और जनाब इम्तियाज़ साहब ने इसी तरह इनको मिर्ज़इयों को चारों शाने चित किया। ये डिबेट देख के मुझे बड़ा जो है ना वो मज़ा आया। मगर मसला ये है कि मरज़ई जो है ना ये हमेशा से ये ना बददियानती करते हैं। इन्होंने जो टाइटल लगाया है ना इस डिबेट के ऊपर, ज़रा आप वो टाइटल देख लें। इन्होंने जनाब अदनान रशीद साहब को और जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ साहब को इनके साथ लिखा है कि इनका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है। मैं इन मरज़इयों से कहता हूँ कि या तो ये साबित करें कि जनाब अदनान रशीद साहब का ताल्लुक़ जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब का ताल्लुक़ जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है। या तो ये साबित करें, इसका सबूत फराहम करें, या इन्होंने जो ये लगाया है ना इनके लिखा है इसके साथ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अपना ये थंबनेल जो है, अपना ये टाइटल जो है ये दुरुस्त कर लें, ये आपके लिए बेहतर है। ये किज़ब बयानी से काम ना लिया करें, या इसकी दलील फराहम करें या थंबनेल दुरुस्त कर लें, वरना मैंने फिर सीरतुल मादी खोल लेनी है। फिर मैंने बताना है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी एक शरीफ इंसान भी नहीं था। फिर मैंने बताना है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो था वो टानक वाइन पीता था, और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो था वो अफ्यून खाता था, वो बहानों से जो है वो टांगे दबवाता था, और उसके कमरे में औरत जो है वो नंगी आके नहाती थी। फिर मैं बताऊंगा तुम्हारी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कुछ शरीफ इंसान भी नहीं था। मैं उसकी मखबूत लवासियाँ भी फिर मैंने खोल देनी है। मैंने बताना है कि वो उल्टा जूता पहन लेता था। मैं बताऊंगा फिर कि वो जो था ना जनाब वो कमीज़ का जो है ना वो बटन होता, और वेस्ट कोट के जनाब वो जो ना काज उसमें लगा लेता, नीचे वाला बटन ऊपर वाला काज, ऊपर वाला बटन नीचे वाला काज, और वो जनाब वो गुड़ से जो है ना गुड़ के डेले से इस्तंजा कर लेता, और मट्टी के डेले जो है वो खा लेता। फिर आप फिर ना कहना कि फिर मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी नहीं कहना, फिर मैंने वो कहना है जो मैंने नाम रखा हुआ है ना, वो गामा गपौड़ी। फिर मैं गामा गपौड़ी की असलियत बयान करूँगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये थंबनेल जो है ना ये दुरुस्त कर लें, तो या उनका इस तहरीक लब्बैक से जो है वो ताल्लुक़ साबित करें। बहरहाल आइए हम इस डिबेट के ऊपर जो ना इस डिबेट को देखते हैं कि डिबेट का कैसी रही। तो डिबेट का ये है कि जनाब इम्तियाज़ साहब ने उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों से ये साबित किया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है वो ख़ुद को कहता है कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं वही मोहम्मद व अहमद हूँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो मैं मोहम्मद व अहमद हूँ, तो मैं दोबारा जो है ना कादियान में जो है ना वो मेरा जन्म हुआ है। तो वो मोहम्मद होने का
وہ دعویٰ کرتا ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اب پہلے سے ان کے کمالات, ان کے معجزات پہلے سے بڑھ کر ہیں. پہلے وہ یوں سمجھے کہ پہلی رات کا چاند تھے, اب مرزا جو ہے وہ اب 14ویں رات کا چاند ہے, اور مرزا جو ہے وہ اپنی مرزائی جو ہے, مرزے کی بیوی کو جو ہے وہ ام المومنین کہتے ہیں, اور مرزے کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں, اور مرزائی جو ہیں یہ مرزا کی کتابوں سے یہ سارا کچھ انہوں نے ثابت کیا. That there are two comings of Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and with regard to these two comings, everything that is regarding Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Nauzubillah, that is claimed about Mirza Ghulam Ahmad as well. That's my claim. First point is, in Ahmadiyya ideology, it is believed that Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was to come in this world twice. First, as we all know, as all Muslims believe, Muhammad ibn Abdullah al-Qurayshi al-Hashimi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, and then na'udhu billahi min zalik. Second time, Muhammad Rasulullah came in the form of Mirza Ghulam Ahmad. Na'udhu billahi min zalik. Second point. In terms of spiritual reality, Ruhani Hakikat, in terms of spiritual reality, whatever is the name, function, status and stature of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'uzubillah, same is claimed about Mirza Ghulam Ahmad. Na'uzubillah min zalik. My point number 3, that when it comes to the Ruhani Hakikat or spiritual reality, na'uzubillah min zalik, Mirza Ghulam Ahmad is believed to be Aine Muhammad. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Mirza Ghulam Ahmad, they are not two, دو علیحدہ انسان نہیں ہیں. They are not two separate wujud. They are not two separate beings. Rather, they are one wujud, one being. They are not دو علیحدہ انسان, not two separate wujud or beings. My next point. As far as this belief of Na'uzubillah, Mirza Ghulam Ahmad being Na'uzubillah min zalik, Muhammadur Rasulullah, in this context, it is believed that those who believe and saw Mirza Ghulam Ahmad, they are the companion and sahabi of Muhammadur Rasulullah. Na'uzubillah min zalik. Okay, my next point. It is believed that, as we all know, as Muslims, that we believe that the wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Ummul Mu'mineen. Na'udhu billahi min zalik. In Ahmadiyya, regarding this belief, they believe that the wife of Mirza Ghulam Ahmad Sahib, Nusrat Jahan Begum, is Ummul Mu'mineen. Na'udhu billahi min zalik. My next point. In Ahmadiyya, it is believed that to see the face of Mirza Ghulam Ahmad ka chehra dekhna, that to see the face of Mirza Ghulam Ahmad Sahib is like seeing the face of Muhammadur Rasulullah. Na'udhu billahi min zalik. Point. That Mirza Ghulam Ahmad, na'udhu billahi min zalik, is Muhammadur Rasulullah in his name, in his station, in his function, in his stature. But at the same time, they clearly mentioned, they said apparently they are two, but in reality they are one. Na'udhu billahi min zalik. Next, now I've mentioned 4 points. With regard to these 4 points, Ahmadiyya ideology not only believes that Mirza Ghulam Ahmad, na'udhu billahi min zalik, is the second coming of Muhammad Rasulullah, na'udhu billahi min zalik, but he is better. The second coming is claimed to be better. I give you 3 things. Number 1, it is clearly mentioned and affirmed by Jamaat Ahmadiyya, mentioned by Mirza Ghulam Ahmad Sahib and affirmed by Jamaat Ahmadiyya. And what it is? That the Ruhaniyat of Muhammad Rasulullah sallallahu in the form of Mirza Ghulam Ahmad is Aqwa, Ashad and Akmal, i.e. it is more complete, it is more intense, and it is Ashad, more stronger. Okay?
This is believed about Mirza Ghulam Ahmad, Nauzubillah min zalik, in which Mirza Ghulam Ahmad, Nauzubillah, has a fadila over Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This I want to see from Qat'iyud Dalala, from the Quran. Why Ahmadiyya principle is, number one, beliefs are backed up by Qat'iyud Dalala, number one, and number two, Rahil Sahib believed that in ahadith there is a doubt. Okay, that's why you have to base your belief on the Quran. I want to see from the Quran, number one, that Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not complete the job Allah gave to him. Na'uzubillah min zalik. Number one. Number two, I want to see from the Quran that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was to come second time in India. اور کہا کہ مرزا غلام قادیانی کا یہ جو دعویٰ ہے کذب پر، جھوٹ پر، افتراء پر مبنی ہے، ظاہر ہے یہ کہاں سچ ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ دوبارہ آمد جو ہے کسی کا مر کے دوبارہ آنا، بھائی یہ تو ہندوؤں کے عقائد و نظریات ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی مرزا نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا، مرزا کا یہ دعویٰ جو ہے یہ قرآن حدیث سے یہ ثابت کر دیں، قرآن کریم سے، نص سری سے ثابت کر دیں، قطعی الدلالت ہو، قطعی الثبوت ہو، صحیح کسی حدیث سے ثابت کر دیں. اگر یہ ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ ثابت نہیں کرتے تو مرزا کذاب ہے، مرزا دجال ہے، مرزا جھوٹا ہے، مرزا فریبی ہے، مرزا ایک ذہنی مریض ہے. تو یہ جناب ہمیں قرآن سے، ہمیں حدیث سے یہ ثابت کر دیں. اس کے جواب میں جو مرزئی مناظر تھا اس نے جواب کیا دیتا ہے ذرا سنیے گا. وہ جس طرح مخبوط الواز تھا نا مرزا، وہ پتہ نہیں ٹانک وائن کے نشے میں یا فیون کے نشے میں ہے، سوال گندم جواب چنا. اچھا یہ کیا جواب دیتا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے جی قرآن کریم میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. یہ آپ دیکھیے گا ویڈیو میں. رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. And it was not you who threw when you threw, rather it was Allah who threw. If a disbeliever takes this verse and says Rasulullah sallallahu alaihi wasallam claimed to be Allah, how unjust would it be? Everything you quoted was a misquote. Everything is in front of me right now. Firstly, the promised Messiah, when he said, I have been given the names Muhammad and Ahmad, you didn't mention the word Buruz or Zil. Why is this? Why did you hide this from the public? Even the last quote you mentioned about he will come in India, even there it says Buruzi Torpe. You hid that as well. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Now let us see how Hazrat Mirza Ghulam Ahmad explains him being given the title of Muhammad and Ahmad. Sohail Baba Sahib was with you. His books will be open today inshallah. Firstly, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad says کہ ان کی روحانیت کسی اور پر تجلی کرتی ہے. The ruhaniyah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam does tajalli on his ummatis, and then they attain spirituality from them and everything they get from him. Like the hadith says, yuwatiyu ismuhu ismi. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad says in this hadith it means I am like the son of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he's not claiming to be the same Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is saying I'm like his son. I gain everything from him. He says main shagirdon ki tarah hu. I am his student. Then he says that this is muwatiyatun ruhaniya la jismaniya. It's a ruhani affiliance that he has with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad says that وہ اس کے چشمے سے پیتا ہے. He is gaining from the چشمہ of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He says یہ نام بے حیثیت فناف رسول مجھے ملا ہے. Is this فناف رسول what امتیاز is saying? Of course not. Then if you look at Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, he says hundreds in the ummah got this as well. I will show that today inshallah. Now when we go to Mujaddid Al-Thani, they're Mujaddid for 1,000 years. He says مطابت کا 7واں درجہ اس مقام تابع اپنے مطبوع کے ساتھ اس قسم کی مشابہت پیدا کر لیتا ہے کہ طبیعت کا نام ہی درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور تابع و مطبوع کی تمیز دور ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا تابع مطبوع کی طرح جو کچھ لیتا ہے اصل سے لیتا ہے. گویا دونوں ایک چشمے سے پانی پیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی طرح ہم آغوش اور ہم کنار اور ایک بستر میں ہیں اور شیر و شکر کی طرح ہیں. معلوم نہیں ہوتا کہ تابع کون ہے اور مطبوع کون ہے اور طبیعت کسی کے لیے ہے. نسبت کے اتحاد میں تغیر کی نسبت کچھ معلوم نہیں ہوتا. You can't tell the difference. It's like sugar and milk. When you mix it, they become one. Not in body or jism, rather follower, and the one he's following, he gets everything from him. Then
Maktubat Imam Rabbani, he says that it seems as if it's the second of that person. Asal ka sani मालूम होता है کہ وہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن کریم میں کہا ہے نا کہ کنکریاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں تو نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ جواب دے رہا ہے اس کا. اللہ کہتا ہے یہ فنا فی الرسول ہے، اور یہ جو ہے نا اس کا مقصد یہ ہے کہ مرزا جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ بیٹا ہے، اور یہ ان کا شاگرد ہے، اور یہ جناب وہ بروزی طور پہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں. سوال تو یہ تھا نا کہ قرآن کریم سے پیش کرے، سوال یہ تھا کہ حدیث سے پیش کرے. تو جواب کیا دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے جناب بزرگوں کے اقوال سے، صوفیاء کے اقوال سے، ان سے جواب دیتا ہے. عدنان رشید صاحب نے اس اعتراض پر، اس جواب پر بنیادی اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو جواب دے رہے ہیں نا جی، آپ سے صرف ایک دلیل چیلنج ہے، صرف ایک دلیل قرآن کریم سے پیش کر دیں، صحیح حدیث سے پیش کر دیں. وہ جو مسلمانوں کے ہاں وہ مسلمہ کتب ہیں، ان کتابوں سے کسی قرآن کی کسی آیت سے، کسی صحیح حدیث سے کوئی دلیل پیش کر دیں. آپ اقوال پیش کر رہے ہیں، صوفیاء کے اقوال پیش کر رہے ہیں، بزرگوں کے اقوال پیش کر رہے ہیں، تو وہ بھی مارو گھٹنا اور پھوٹے پھوٹے آنکھ کے مصداق ہیں. تو آپ سے سوال کیا کیا اور آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ Alhamdulillah, Allahu Akbar. The whole world knows that the Ahmadi Jamaat has nothing from Quran and Sunnah. Our Musallamat, our proof for us, the Muslims, is the Quran and the Sunnah. Anyone else is not hujjah upon us. Razi read all sorts of things. Razi is reading Biharul Anwar that has nothing to do with us. How disingenuous is that? Using a source against us that is not even ours. He read from Sufia, he read from saints, he read people's visions and people's thoughts. They are not binding upon us. So when you give daleel, give it from the Musallamat of Khasam. Musallamat of Khasam, daleels that we can own. Quran and Sunnah is our daleel, our sources. You have not stated your position. You did not respond to Imtiaz Bhai. What is your position? Is Mirza Ghulam Ahmad Qadiani the second coming of Muhammad Rasulullah? Is he the very person of Muhammad Rasulullah? Is looking at his face like looking at the face of Muhammad Rasulullah? Is his advent, the second advent, stronger, more intense and more complete than the first coming, which was Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alayhi wasallam? You did not respond to any of this, and you threw so many things at us. You did the machine gun tactics, thinking that we are going to actually go down the route and start defending. Every single quote you presented, you misrepresented. Every single quote, even the Quran you misrepresented when you gave the ayah of the Quran that it is Allah who threw, not you, right? If anyone said that Muhammad Rasulullah is Allah, then we say that person is a kafir. Okay? Anyone who says, I am Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or someone else is Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that person is a kafir. This is a fatwa. Over to you. Bismillah. تو امتیاز صاحب نے جواباً یہ کہا کہ جناب نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے نا وما رمیت اذ رمیت، تو یہ آپ نے سیاق و سباق کے ساتھ دیانت نہیں برتی ہے. اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ تو تائید ہے، نصرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ ہوں. جبکہ مرزا غلام قادیانی نے تو باقاعدہ جو ہے یہ دعویٰ کیا، باقاعدہ دعویٰ کیا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، منم محمد و احمد. یہ تو اس کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں پہلے سے اس شان سے بڑھ کر ہوں، یہ تو اس کا دعویٰ ہے. تو لہٰذا آپ کا یہ جواب جو ہے نا یہ کوئی دفعہ الوقتی ہے، یہ کوئی جواب نہیں. He quoted one ayah in which Allah is, O Prophet, you did not throw that pebbles, rather we. Did Prophet claim, I am Allah now? And Mirza Ghulam Ahmad Qadiani claimed
He is Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. This is Iman. Turn point by point. Which one he challenged? He said that jawab de diya. I have answered. What jawab de diya? मगर वही उनकी वही जनाब मुरक्की एक टांग, नहीं नहीं जी मैंने जवाब दे दिया, मैंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जवाब आपने नहीं दिया, आप कुरान करीम की कोई आयत पेश करें, कोई हदीस पेश करें। नहीं नहीं जी मैंने जवाब दे दिया। इस पे अदनान रशीद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गिरफ्त की और मुझे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गया। वो लिखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के हर दावे को उसकी अपनी बात से रद्द किया जा सकता है। तो अदनान रशीद साहब ने वही फार्मूला जो है वो अपनाया और उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब से, उसकी तहरीर से ये हवाला पेश किया। रूहानी ख़ज़ाइन तीसरी जिल्द जो है, रूहानी ख़ज़ाइन की तीसरी जिल्द के सफ़ा नंबर 399 के ऊपर जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है कि अक़वाल सलफ़ जो हैं, अक़वाल सलफ़ व खलफ़ जो है वो कोई मुस्तकिल हुज्जत नहीं है, वो कोई दलील नहीं है। रूहानी खज़ाइन वॉल्यूम 3 पेज नंबर 389 मिर्ज़ा साहिब राइट्स, और अक़वाल सलफ़ व खलफ़ दर हकीकत कोई मुस्तकिल हुज्जत नहीं है। Translate. Any of the aqwal, any of the sayings of people who lived before us or people who live afterwards, their aqwal are not hujjah. They are not binding upon us. Okay, Mirza Sahib is writing this. You don't even care about him. Continue. ठीक है, तो लिहाजा आप कोई कतई सबूत दलील पेश करो। तो जब इनके इस दलाइल का रद्द जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के जनाब किताब से हो गया, तो फिर मिर्ज़इयों का वही अशर हुआ जो हशर इनका मुनाजरा लुधियाना में हुआ था, वही अशर हुआ जो इनका मुनाजरा दिल्ली में हुआ था, वही अशर हुआ जो इनका मुनाजरा लाहौर में हुआ था। ये था मुनाजरे का पहला हिस्सा। इंशाअल्लाह इसके दूसरे हिस्से पे तबसरा जो है हम आइंदा करेंगे इंशाअल्लाह।